আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। टेट एग्जाम पास करने का मतलब है पढ़ाने की राह में एक कदम और आगे बढ़ना, लेकिन 2024 में टेट पास करने वालों को यह कामयाबी अब तक हासिल नहीं हुई है। इसी गुस्से को दिखाते हुए संबंधित लोगों ने शिक्षा भवन के सामने एक साथ धरना देकर भर्ती की मांग उठाई। हालांकि 2024 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टेट को काफी समय बीत चुका है, लेकिन भर्ती प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं होने की वजह से 1856 टीचर्स अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। इन टेस्ट पास करने वालों ने शुक्रवार को शिक्षा भवन के सामने एक साथ धरना देकर भर्ती की मांग करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। टेट एग्जाम असल में टीचर्स की भर्ती के लिए शुरुआती क्वालिफिकेशन तय करने का एक कदम है, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद लंबे समय तक उनकी नियुक्ति नहीं होने पर उस योग्यता के वास्तविक उपयोग पर सवाल उठने लगे हैं। आरटीआई के अनुसार प्रारंभिक विभाग में 4000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में केवल 1856 अभ्यर्थी ही है, लेकिन राज्य सरकार उन्हें नियुक्त नहीं कर पा रही है। संबंधित टेट पास अभ्यर्थियों ने यह शिकायत किया। आरटीआई করা হয়েছিল, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এলিমেন্টারির মধ্যে প্রায় 4000 ভ্যাকেন্সি আছে, কিন্তু আমরা মাত্র 1856 ক্যান্ডিডেট, প্রায় অর্ধেক ক্যান্ডিডেট, কিন্তু তারপরেও আমাদের রিক্রুট হচ্ছে না। আমরা 2024 থেকে আজকে প্রায় 1.5 বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের কোনো রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। তার সাথে আমাদের অনেক কলিগরা আছেন যিনি যারা প্রায় বয়স উত্তীর্ণ, প্রায় 6 মাস বা তার চেয়েও কম বয়স রয়েছে, তো তাদেরও কোনো রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। তো এই নিয়ে সবার কাছে আমাদের দাবি যে আমাদের অতি সত্বর যাতে আমাদের পোস্ট ক্রিয়েট করা হয় আর আমাদের রিক্রুটমেন্ট করা হয়, যাতে যাদের ওল্ড মানে এজ ওভার হচ্ছে তাদের যাতে তাড়াতাড়ি রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা স্টার্ট হয়ে যায়। পোস্ট কতটা ছিল? 4100 মতো ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে। এটা আমার বক্তব্য না, এটা ত্রিপুরার বিধানসভায় কিংবা আমরা যে আরটিআই করেছিলাম দপ্তরে, দপ্তর থেকে আমাদেরকে জানিয়েছে যে 4100 পোস্ট আছে খালি। আমরা মাত্র 1856 জন, আমাদেরকে কেন নিয়োগ করছে না? রাজ্যের শিক্ষার কি বেহাল অবস্থা। প্রতিদিন আমরা কোনো না কোনো স্কুলের মধ্যে দেখতেই পাই যে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে, অভিভাবকরা আন্দোলন করছে যে স্কুলের মধ্যে শিক্ষক নেই। তো এগুলা কি আমাদের সরকারের নজরে পড়ছে না? আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর নজরে পড়ছে না? आंदोलनकारियों के अनुसार अगर नियुक्ति प्रक्रिया चरणों में या लंबी प्रक्रिया से की जाती है तो कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी पाने का अवसर खो देते हैं। संबंधित नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों की यह भी शिकायत है कि लंबे समय तक बेरोजगार रहने के कारण उन्हें मानसिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ रहा है। আজ আমরা টিটেট 2024 পাস করা সব ক্যান্ডিডেট একত্রিত হয়েছি কয়েকটি দাবি দাওয়া নিয়ে। এর মধ্যে আমি ওভারএজদের নিয়ে কয়েকটি কথা বলছি। আমরা জীবনের কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে প্রথমে 12, এরপরে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর ডিএলএড এবং টেট দিয়ে ডিএলএড এবং বিএড করে টেট পাস করে টেটের জন্য পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছি। তো কোনো নিয়োগ নীতি নেই। যেটা 2024 সালে পরীক্ষা হয়েছিল, এখন 2026 সাল চলছে, কোনো নিয়োগ নীতি নেই। আমরা ওভার হয়ে যাচ্ছি, জাস্ট কয়েকটা দিন হাতে বাকি। সিএম তথা রাজ্যের অভিভাবকের কাছে করজোরে আবেদন জানাচ্ছি যাতে আমাদের অতি দ্রুত এবং একসঙ্গে নিয়োগ করা হয়। আপনাদের এখন বয়স কত? বয়স 40, ওভারেজ হয়ে যাচ্ছি, আর কয়েকটা দিন বাকি। সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। স্যার যদি তাড়াতাড়ি নিয়োগ করে তাহলে ভালো হবে। পারিবারিক দিক দিয়ে খুব অসুবিধার মধ্যে আছি, তো বউ বাচ্চা নিয়ে খুব কাইসের মধ্যে আছি। স্যার যদি অতি তাড়াতাড়ি নিয়োগ করে তাহলে উপকৃত হব। राज्य के विभिन्न स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी की शिकायतें मिल रही है। हालांकि वहाँ योग्य अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टेट पास अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी नहीं लाने की प्रशासनिक योजना की प्रतिभाशालीता पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि टीचर्स की नियुक्ति शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक बुनियादी शर्त है, लेकिन असलियत में यह नहीं देखा जा रहा है। नौकरी के उम्मीदवार यही शिकायत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।